हरे कृष्णा हांग उपस्थित आशिल्ल्या सकळ भक्त वृंदाक भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन हांव पुराजनाक मनस्पूर्वक स्वागत करता। प्रति एकादशी आमगेल भगवत पुराण कोंकणीतांनी भगवत गीता पारायण करताची सोह्या पटीतांनी पुत्रदा एकादशीक संपूर्ण भगवत गीता पारायण सो उपास पुराजनाक देवाला गुरुला देवाला उडगास काढून आयच्या आमगेल्या कार्यक्रम शुरू करूया। हरे कृष्णा। सुरवेक आमी मंगळाचरण सांगून आमगेल कार्यक्रम सुरू करूया। मंगळाचरण सांगू येतची सुपर्णा भट माताजी। हरे कृष्णा। सुपर्णा भट माताजी तुम शुरू करिए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मस्त मस्त धन्यवाद सुपर्ण भट माताजी। भारी चंद कंटिन्यू सांगला। मस्त मस्त धन्यवाद। प्रति एकादशी येवक म्हणाव तुमगेला निमून घेता। येऊची खंयची एकादशी तुमका सांगला तुम्ही ती ह्या सेवा घेवक म्हणाव तुमगेला निमून घेता। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आता गीता महात्म्य सांगू येतची सुषमा माताजी। हरे कृष्णा सुषमा माताजी। हरे कृष्णा। आदि शंकराचार्य विरचित गीता महात्म्यम। गीता शास्त्रम् इदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान्
विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसे स्नानं संसारामलनाशनम् गीतासु गीतकर्तव्या किं मन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रात् विनिसृतम् गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मस्त मस्त ధన్యవాదాలు సుష్మా మాతాజీ భారీ చందుకొని భావపూर्ण जाऊन लायक रागारी चंदुकोन सांगला मस्त मस्त धन्यवाद तुमका भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा सो आता मी प्रथम अध्यायाक पठण करू वच्चा फर्स्ट अध्याय सांगू येता सची 1 to 6 धन्य आचार्य 7 to 12 आर्य आचार्य 13 to 18 अचला आचार्य 19 to 24 आशलता प्रभु माताजी 31 to 36 श्यामला माताजी 37 to 42 आशुतोष राव 43 to 46 अर्जुन राव हरे कृष्णा धन्य तो रेडियस पुमा हरे कृष्णा ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढान् नृपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सन्न्यार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च समदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षन्
कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ततः शङ्काश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहस्येवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतु पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डीं च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वश्च पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुं शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो यनुरनादयन् अथ व्यवस्थितां दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्न पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुः कामानवस्थितान् कैर्मया स योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानावेक्षेऽहं येतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भीष्मद्रोण प्रमुखताः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चैतान् समन्वेता कुरूनिति तत्र पश्यन्ति स्थितान् पार्थ पितॄनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृद चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षस्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदनिदं ब्रवीत। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपत्तु च शरीरे मे रोमहर्ष च जायते गाण्डीवं स्त्रसते हस्ता त्वक्त्वैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थान्तु भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हरे कृष्ण। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न स च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यङ्क्या धनानि च आचार्या पितरस्पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि गतोऽपि च मधुसूदन
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयते स्मान् हत्वैतानाततायिनः। हरे कृष्ण। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पाप्तकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानिवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नश्चे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। हरे कृष्ण। दोषैरैते कुलग्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्ररणे हन्यस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशिरैः चापं शोकसंविघ्नमानसः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। आज अर्जुन कोण हसैत आशिल्ले भारीचंद कोण सांगला अर्जुन आशुतोष धन्य आचार्य आर्य आचार्य अचल आचार्य पुरा शिरडुवान हे 5 जण शिरडुवान भारीचंद कोण सांगला प्रति एकादशी येताची तशीच प्रति एकादशी योग म्हणहाव निमगन येता आणि भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन पुरा शिरडुवांक मस्त मस्त धन्यवाद। तशी आशलता प्रभु दीपा भट माताजी श्यामला मत माताजी श्यामला कामत माताजी आणि तकजने रेग्युलर असताची प्रति एकादशी येताची पठण करताची सो तुम्ही तकजना काही भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त धन्यवाद देते माताजी अशी प्रति एकादशी येऊन तुमच्या सावकर कमणाव निमून येतं। हरे कृष्ण। सो आता मी दोन्ही चॅप्टर येताची सांगू का जयंती नायक माताजीने हांगेर टीमा। हरे कृष्ण जयंती नायक माताजी। हरे कृष्णा माताजी। आज आमगेलोटू श्लोक सांगू का आईले भक्तांगेले डिवोटीस परिचय करता। एका श्लोक दुकोनु 8 श्लोक शैला प्रभु माताजी 9 to 16 गंगा कुडवा माताजी 17 to 23 अनुपमा माताजी 24 to 32 भारती प्रभु माताजी 32 to 41 शेखर करांजे प्रभुजी 42 to 49 हीरा कामत माताजी 50 to 57 गीता नायक माताजी 58 दुकुनु 64 नागेश पै प्रभुजी 64 दुकुन 72 प्रेमा पै माताजी सगळ्यांके स्वागत आसा। शैला प्रभु तुम्ही स्टार्ट करीत। हरे कृष्ण माताजी। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन
क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषु विप्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदग्धान् न चैदद्विद्य कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेमा यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थितास्प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यान् यशोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्न वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। हरे कृष्ण। संजय उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासन् न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामस् सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारै यौवनै जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्ति तिक्षस्व भारत यं हिनं व्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। हरे कृष्णा। अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्यवस्यास न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत येनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतन् उभोतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा अविनाशिनं नित्यं येनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् पाशासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अत चैनं नित्यजातं
नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवै जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना देवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयन् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादियुद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणाद् अतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मांस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वां बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। हरे कृष्ण। हीरा माता जी, हीरा माता जी join the English, विद्या माता जी, हीरा माता जी join the English, ना joining ಸಂತ ಇದೆ ಸಂಗುವ ಅವ ಸಂಗುವ ಆ ನೇ ಮಕ್ಕ ವಿಂಗ ಪ್ಲಾಟ್ ನಾ ಆವ ಸಂತ जय जय तुम संग जय 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 बस चला संग हरे यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया अपहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणेव
फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्म योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः। हरे कृष्णा। हरे गीता कृष्णा। माता। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतीतरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्म एवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः स्नेहसत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। नागेश भाई प्रभु जी। इंद्रियाणीन्द्रियार्थे यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानीन्द्रियैश्चरन् आत्मवर्षैर्विधेयात्मा प्रसादामधिगच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्तिः अशान्तिश्च कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो न विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यश्च महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः
अपूर्वमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा. सगळ्यांनी चंदुकोन सांगितलं सर सगळी भक्तांक मस्त मस्त धन्यवाद आणि आमक पूर्ण जनांक एक अवकाश दिलेल्याक भागवत पुराण कंपनी तांका आमगे मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जयंती नायक माताजी तुमको मस्त मस्त धन्यवाद. तुमगे पूरे प्रत्येक क्लास पार्टिसिपेंट भारी चंदकोन आज पठण केलं सो तंग पुराजनक भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन हांव मस्त मस्त धन्यवाद दिता. श्री प्रति एकादशी तांणी तांगेल साव करको म्हण हांव निमून घेता. हरे कृष्णा. आता आमी तिन्ही आणि चारही अध्याय वचपच फुडें आमी जपा टाको आयकुया. आमकां जपा टाकाची सांगून दिवच्या तसची आमगेल पुराजनांची रेफरन्स जेवन आशिल्ली हर ग्रेस राधिका भाव माताजी. हरे कृष्णा. राधिका माताजी भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव तुमकां स्वागत करता. हरे कृष्णा माताजी. सकड वैष्णव बांधवांक दंडवत प्रणाम. हे जे उपलब्धी दिलेले आसा मुरलीधरचरण प्रभू आणि सखीचरण माताजी हे हांव हाका पवित्रता ना मगेल्यांतू पात्रता ना जपा टॉक दिवच्याक दलरीची मगेले शुद्धीकरण जावो म्हूण तांणी हे दिलेले आसा. खुशी जाता ताचे खातीर हांव ओपून घेता आणि सांगच्यान तू 2 उतर प्रयत्न करता. कसं सांगताना चूक जाल्यारी अपराध घडल्यारी तुम्ही क्षम कोण दे. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय श्री राम. आम्हा ಗೊತ್ತಾ तुमगेले प्रांतांतू तुमगेले जागेन कसं म्हणू त्याला बॉम्बेंतू हंगा गर्जना जातास रामाले रामध्वनी राम मंजिरा राम लहरी जातास. सो फाईचे एक होड कार्य असं शुभ कार्य असं त्याच्या निमित्त दिवसा दुखून हंग तयारी जातास. खुशी जात हे ऐकून आणि ताजी खातीरची हांव हे आमी लेखल्या की रामाले गुणगान जावच तशीची जपा टॉक दिला असे म्हणून अशी मन आयले. सो प्रभू रामचंद्राले चरित्राविषयी सांगताना हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभून भारी सुंदर विषय सांगितलंस. त्याने एक्रोनिम घेतले राम RAM. रामाच अर्थ कसं नाही आणि आम्ही हे आमगील जीवनशैलींतू आमगील हंत आम्ही कशी ताजे हे कोण घेवेत अपनवून घेवेत त्यांनी सांगलं. R stands for resilience. resilience म्हळ्यार कसं नाही మరి केदार आमगील जीवनांतू सेटबॅक येता आणि आम्ही ते सेटबॅक असून वरी आम्ही कशी गेट बॅक जाताची. सेटबॅक मारी आमगील जीवनांतू विपत्ती आपत्ती येता तशीच प्रभू रामचंद्राल जीवनांतू आयलेलस वय की नाही. केदार दशरथ रायान सांगले की वचका वना वचका म्हणून पण हांग फॉल्ट नसल्यार वरी होड पनिशमेंट मेळ्ळेलस प्रभू रामचंद्राक. आमपुणी पनिशमेंट मेळच कित्याक आमगे फॉल्टी आसाच. हांव मागेल विषय सांगतास बट प्रभू रामचंद्र तांगेल्यान कांय फॉल्ट नासली तांकां वर्स्ट पनिशमेंट दिलेलस. तांगेल्यान तू विपत्ती आयलेलस तर तांणी वचून कसे केले. हाऊ डीड ही शो रेझिलियन्स. तांगेल्यान विपत्ती येवन असल्यारी त्यांनी ते वना वचून
साधू संघ घेतिलस, साधू संघ मात्र नाही तांगेल सेव केलेलस वनांत आणि त्यांनी सक्सेसफुल रबलीच. सो आमगेल प्लॅन्स अनसक्सेसफुल असच्या पुरो जाल्यार आमगेल पर्पस आमगेल कसं दृढ असताना आमगेले लाईफ वरी सक्सेसफुल जाता म्हणून देवान सांगून दाखयलें. तशें आमगेल जपान तू हाऊ कॅन दिस बी अप्लायड इन जपा रिजिलियन्स. जपान तू आमकां मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, पारिवारिक मस्त उपद्रव असच्या पुरो, आपत्ती असच्या पुरो ताजे निमित्त आमी फॉल बॅक जाताच, सेटबॅक जाता आमगेल जिवनांत. जप करच नाका म्हणून दिसता. हे हरे कृष्ण महामंत्र जे आम्ही 4 राउंड्स की 1 की 16 की 20 राउंड्स आम्ही जप करता असं नाक म्हणून दिसते एकपटी. बट केदान आम्ही प्रभू रामचंद्राले देवाले साधू संघाला आम्ही उडगास करताची आणि तांगेले पुन्हा पुन्हा आम्ही त्या केदान उडगास करून आम्ही प्रयत्न करताची राबच्याक त्यान देव फाटबला राबून आमगेल करून ते कार्य करून घेत. सो रिजिलियन्स आम्ही हे जपान कशी यूज करीत ते आम्ही पळयले. ए फॉर एडहेरन्स म्हणतात. एडहेरन्स म्हळ्यार टू बी व्हेरी फिक्स्ड. कशे हे असतात चिकटोचे. वी हॅव टू बी व्हेरी फिक्स्ड इन इन्स्ट्रक्शन, फिक्स्ड इन धर्म. आमचे जे उपदेश दिलेले आसा जे आम्ही 16 माळा जप करता किंवा हरे कृष्णा महामंत्राचे एक जाल्यार एक आम्ही निर्धार घेतिलस, हे इन्स्ट्रक्शन घेतिलस की आम्ही 1 माळ करचस किंवा 2 माळ करचस डेली, ते आम्ही फिक्स करता आमगेल मनात. प्रभू रामचंद्र आले वरी एक तांक उत्तरदायित्व असेल, तांगेले रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्त व्हड दिलेले असेल, बट तांक फॅसिलिटी दी नाशिल्ले. सांगच्या तात्पर्य म्हळ्यार तांणी वन असताना तांगेले तांकां सेना मेळ्ळी. क्षत्रिय जावन आशिल्ले ते क्षत्रिय सेना मेळका ते नाशिल्ले. तांगेल्यान कोण आशिल्लीच वानर सेना आशिल्लीच. कोणाल हाता खाली एक कसं म्हणटा पळय रूख फातर ते मात्र आशिल्ले हे करच्याक. बट त्या आसून त्यांनी फॅसिलिटी नातल्यार व्हड रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतिल्ली तांगेले जीवनशैलीन. तशीच what responsibility are we taking when we do japa? Responsibility towards आमगेल गुरुदेव. आम्ही जे आमगेल परंपरागत जावन आम्ही जे गुरु आम्ही स्वीकार केलेले आसा तांगेल आमकां एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा, ते आमगेले एक हे जाता. सो ते आम्ही निभोवका विथ दृढ भक्तीन तू सिन्सियरली आणि संख्यापूर्वक करून आमगेल नाम जप आम्ही समर्पण करचे आमगेले चांगपणा खातीर. हे अशें न्ही की आम्ही हे कोण कसं नाही आम्ही विंगडाक उद्धार करता नाही, आमगेला आत्मा उद्धार करता जप करून ते आम्ही मनात धरल्यार एकाग्र करून मनात धरल्यार आम्ही उद्धार जाता म्हणून सांगितलं. सो हे जे असं एडहेरन्स हे RA दुखून आम्ही काढलेलं असं. एम म्हळ्यार चैतन्य चरण प्रभून सांगितलं असं म्युनिफिसन्स म्हळ्यार औदार्य, जनरॉसिटी. प्रभू रामचंद्राल जनरॉसिटी कसं नाशिल्लें. केदाना लंका दहन जाता तांणी अशी म्हणी की हे लंका अयोध्याचे राज्य जातले म्हणून ना. राक्षस जनाक राक्षस वर्गांक तशीच तांगेले जीवन तशी तांक दान करून विभीषण तो राक्षसोची थंयचेच एक राक्षसाक त्यांनी राय केलेलं असतं. तागेलो अभिषेक कोण राज्याभिषेक कोण विभीषणाक थंय राय केलेलं असतं. सो ही लिव्ड अ हार्मोनियस लाईफ. सो हाऊ कॅन वी टेक दिस हार्मोनियस लाईफ इन जपा? म्हळ्यार आम्ही आमगेल हे आम्ही केदां हे जप करताची, नामोच्चार करताची, हरिनामाचे आम्ही जप करताची. वी हॅव टू बी व्हेरी हार्मोनियस इन दॅट सेन्स. आमगेल पारिवारिक आमगेले सामाजिकांक वट्ट धोरण इन कॉपरेशन. आमगेल कसं हे होड पडणे की आम्ही हे जप करतास म्हळ्यार विंगड जना आम्ही डिमीन करचे जायना. तांणी तांगेल जिवनांत खंयचे रुपार व्हड डिवोटी असचे पुरो आमकां गोतना. सो आम्ही जे हे समर्पण करतासाचे हरे कृष्णा महामंत्र भारी सिन्सियरली आणि सिरियसली आम्ही हे देवा चरणारविंदाक समर्पण करूं. दॅट वे वी कॅन बी हार्मोनियस. सो हे राम एक्रोनिम आम्ही आमगेल जीवनशैलींत आपणून घेऊया. आमगेले हे हरे कृष्णा महामंत्र भारी चैतन्य महाप्रभून आमकां दिलेलं आसा. श्रील प्रभुपादान सांगिल्लें आसा हे की हे गोलोकेर नाम हरिनाम संकीर्तन. हे गोलोकेर दुखून आयलेले हरिनाम संकीर्तन हे हांगाच न्ही, हे आध्यात्मिक वर्गांक दुखून आयलेले आमकां मेळलेले हे. सो आमकां हे जे भारी म्हणटा पळय मौल्यवान जे आमकां मंत्र मेळलेले आसा ते जपासन करून नियमित रुपारी संख्यापूर्वक आम्ही करता. हे सांगताना लेट्स वॉक द टॉक. आमगेले एव्हरी संडे जे आसा आमगेले हे जाता आसता. भागवत पुराण कोंकणी हे मंडलीन इतलें चंद करून आयोजन केलेलं आसा की रेवती प्रिया माताजी आणि रविपती दामोदर प्रभू हांनी सेकंड जपा सेशन घेताचे एव्हरी संडे सेकंड 6:30. सो आज आम्ही कितले जण आसा 45 पार्टिसिपंट्स आसाचे. आम्ही पळयताची भगवत गीता तर आम्ही आसाची जी
सो हे भगवद्गीता सांगच्या आमी कशी आमी एक आमी हे घेतिल्लें डिसिप्लीन घेतिल्लें तशीची एक राउंड किंवा 16 माळा तुमगेले यथाशक्तीन आमी एव्हरी संडे जॉईन जावया आणि त्यावे एक आमी आमगेले जीवनांत ऍड करूया म्हणून हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता. सो लेट्स जॉईन इवन संडे प्रोग्राम सकाळीचे आणि हरे कृष्णा महामंत्र तांणी आमकां सांगून दिता कशी सांगचे ताजी मुखार कसं कसं करेत तांत आमी रुची आमगेले घालया. सो आय रिक्वेस्ट हंबली रिक्वेस्ट सगळ्यांक कळकळीन मागून घेता की तुम्ही हे जे जपा सेशन असता सकाळीचे रविवारचे ताकवरी जॉईन जायाचे कसे एकादशी पठण करताची भगवद्गीतेचे तेवे पठण करायचे सार्थक जात जीवन. हरे कृष्ण. हांग वरिष्ठ वैष्णव दिसता असाची म्हाका राम भट प्रभुजी असाची मागीर पात्रता ना हांव म्हालगड्या सांगचे बट म्हाका हे सांगिल्लें आसा हे जे म्हाका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलेले आसा ते सांगचे हांव प्रयत्न केलेले आसा. हरे कृष्ण. थँक्यू विद्या माताजी. हरी बोल. जय श्रीराम. हरे कृष्णा. जय श्रीराम. भारी चंद कोण आज तुम्ही रामाला तू आमकां इतलें एग्जाम्पल दिलें राधिका भट माताजी राधिका भाव माताजी की कसं म्हणचे तुम्ही इतलं चंद कोण सांगल्या पुराजनाक की कितलं ते एक राम कशी कितलं विपत्ती असतली कसं नसतली त्या विपत्तीत तांचो सेव कसं नसता त्या करचे ताणें प्रयत्न केले. मागीर ताणें एकांत तो फिक्स जावन आशिल्लो तागेलो हांतू नियम हांतू. सो कितला उधार येत होता कितलं कसं मेळ्ळें रीते एक्चुअली लंका मेळ्ळें रीते दोन घेवं आशिल्लें दोन घेनी ताणें विभीषणाक पट्टाभिषेक केले. सो कितला उधार असो तो पुराजना घेवन ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು ತಾನು ಕಷ್ಟ ತಗಲ್ ಹೆಂಗ್ केले म्हण आमके जपान तुम्ही सांगून दिले. सो आय थिंक पुराजना मन आंगेल म्हणलें आम्ही तेंची सांगताची प्रति एकादशीक हे एक 5 मिनिटाचे जपा टॉक आसा पुराजना लेक्चर पुरो यो आनी ओपा स्टार्ट केले हांगेले म्हणून नाही एटलिस्ट सांगून 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 एक दीस पुणे तुम्ही पुराजन हे स्टार्ट करताची म्हणून आमकां एक उमेद आसा. सो आम्ही तेंची उमेद मुखार वताची की पुराजन आनी कितले जन पारायण येताची पुराजनान हे जप स्टार्ट करका म्हणून भगवत पुराण कोंकणी तांगेले तांणी केला. सो आज राधिका भाव माताजीने पुराजनान रिक्वेस्ट केला की संडे इतले लायक एक प्रोग्राम घाला सो तुम्ही पुराजनान तांचो भाग घेवका म्हणून. सो तांणी हांव पुराजना रिक्वेस्ट करता राधिका भाव तांगेले तर्फेन माताजी तर्फेन की पुराजना एक राउंड चड नाका एक राउंड जॉइन कराची एवरी डे फिक्स कराची एक राउंड स्टार्ट कराची मागीर तुम्ही कितलेंय करा ते तुमच्या शक्तानुसार ते तुमकां सोडलें बट स्टार्ट कराची आज दाखून तेजेर फाय दाखून फाय भारी चांग दिसू. सो रामा नाव गुडगास करून फाय दाखून स्टार्ट कराची. सो मस्त मस्त धन्यवाद राधिका माताजी तुमकां भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव तुमकां मस्त धन्यवाद दिता. हरे कृष्णा. सो आता आमी पुराजनान जपा टॉक आयकलें. सो तशींची आता एक राउंड आमी पुराजनान ओट मेळून जप करूया. सो आमगे लोटसाची अनुपमा नायक माताजी जप करचाक. हरे कृष्णा. अनुपमा नायक माताजी तुमकां भगवत पुराण कोंकणी तर्फे स्वागत करता. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे 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 हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम हरे कृष्ण श्लोक राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅನುಪಮಾ ನಾಯ್ಕ ಮಾತಾಜಿ. भारी चंदकोन पुराजन उट्टू जाऊन तुम्ही भारी चंदकोन एक राउंड चांट केला भगवत पुराण कोंकणी तर्फे नाव मस्त धन्यवाद दिता. अशी प्रतिपटी तुम्ही तुमगेला साव करूचा येवका म्हणा तुमगेला निमून घेता. हरे कृष्ण. सो आता मी आमगेल्या भगवद्गीते पारायण मुखारसुया. थर्ड आणि फोर्थ चॅप्टर एक तास घेऊन येत असची रश्मी भट माताजी तांगेल टीमा. हरे कृष्णा रश्मी भट माताजी. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. थर्ड चॅप्टर का सांगता येता सची रमा भट माताजी 1 to 10 ना मागीर अपास्तानी सुप्रिया पै माताजी नातील निमित्त रमा भट माताजी सांगताची 11 to 15 शुभा पै माताजी 16 to 20 दिव्या शणे नातील निमित्त हांव सांगता आसा 21-24 दिव्याकिणी माताजी 25 to 32 ज्योति भंडारकर माताजी 33 दकून 40 गीता माताजी 41 to 43 ते सांगताची. हरे कृष्णा. रमा भट माताजी तुम्ही एका दकून 15 श्लोक ते सांगा माताजी. माताजी माईक ऑन करनी तुम्ही. आता एक पडता सांगा स्टार्ट दकून सांगा माताजी एका श्लोक दकून.
ओम परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। कर्मयोग नाम। अर्जुन उवाच जायसीचित् कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वच्चित्य येन श्रेयम् आप्नुयात्। लोकोऽस्मि द्विविधा निष्ठा पुरा श्री भगवान उवाच लोकोऽस्मि द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नद ध्यानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणां मनारंभा नैष्कर्म्य परुषोस्तुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् श्रायते कर्म सर्व प्रकृति गुणे कर्मणेन्द्रियाणि संयम य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। मिश्रेणेव यस्किन्द्रियाणि मनसा नेम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोग असक्त स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो स्वकर्मणः शरीरयात्रा ते न प्रसिद्धेद कर्मणो यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। स यज्ञा प्रज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन रस विध्वंसं वेश ओतिष्ठ कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्तं श्रेयः परमवाप्स्यत। इष्टान् भोगान् नहि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तदर्थान् प्रदायेभ्यो यो भुक्ते तेन एव स यज्ञशिष्टासि न सन्तो मुचन्ते सर्वकल्मिषे भुजन्ते ते त्वं पापा हे पंचेत्यात्म कारणात्। अन्ना भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञा भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। ओम एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रया रामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदाचरति श्रेष्ठ सत्वदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सिधेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि मां प्रजाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चकेषुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेद् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारा विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियसैन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागस्ते तौ हस्य परिपन्तिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावः। अर्जुन उवाच अत केन प्रयोक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिश्चनपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। श्रीभगवान् उवाच काम एषा क्रोध एषा रजोगुणः समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनामिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निं यथा दर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्परेण नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः इत्यादिष्टान्नमुच्यते एतैर्विमोहयते हरे कृष्ण। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिहेन ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनस्सस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ओम तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु महाविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद रमा भट माताजी आणि शुभाबाई माताजी आणि दिव्याकिणी माताजी आणि ज्योति भंडारकर माताजी आणि गीता माताजी का त्यांनी प्रति एकादशीयोनो हे भगवद्गीता पारायण करताची
कृष्णाक अर्पण करताची मस्त मस्त धन्यवाद माताजी पुराजनांक प्रति एकादशी येवन सेव घेवका म्हणून हांव निमगून घेता नेक्स्ट आमगेले 4th चॅप्टर लीड करू येता आसाची नंदिता कामत माताजी हरे कृष्ण माताजी तुम्ही यांनी स्टार्ट कराची हरे कृष्ण नंदिता माताजी माइक ऑन करनी तुम्ही हरे कृष्ण 4th चॅप्टर स्टार्ट जातात रिसेट करू येता आसाची दीपा कामत माताजी 1 to 5 भूमिका कामत माताजी 6 to 10 उषा शानभग माताजी 11 to 15 नंदिता कामत हावची 16 to 19 राधिका आगुंबे माताजी हनी 20 to 25 श्रेयस कामत माताजी श्रेयस कामत 26 to 30 सुषमा कामत माताजी 31 to 35 आणि रश्मि भट माताजी 36 to 42 आता दीपा कामत माताजी 1 to 5 हरे कृष्णा ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्म संन्यासयोगः श्रीभगवानुवाच इमौ विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मन्मवे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतुदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयान् त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तन्याहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरूपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमाश्रिताः हरे कृष्ण हरे कृष्णा ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तं कर्मणां सिद्धिं यजन्तम् इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया स्पृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिः स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं हरे कृष्ण किं कर्म किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यापि बोधव्यं च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गति कर्मण्यकर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः नंदिता माताजी माइक ऑन ना तुमगेला किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्या कर्म यः पश्येदा कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनेषु न युक्तो न कर्मकृत् यस्य सर्वे समारंभा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमाहु पंडितं बुधाः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽसि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यततश्चित्तात्मा त्यक्त्य सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यत्तच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यति गतसंज्ञस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनः दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। हरे कृष्ण। सुषमा माताजी सांगा तुम्ही सुषमा कामत माताजी हरे कृष्णा श्रोत्रादीनिन्द्रियाणैने संयमाग्निषु जुहति शब्दादीन विषया अन्य इन्द्रियाग्नेषु जुहति सर्वेन्द्रिया कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतय संशिव्रताः अपाने जुहते प्राणं प्राणे पानं तप्ता परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहार प्राणान् प्राणेषु जुह्वति।
सर्वेऽप्येते यज्ञविधो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टा प्रथा भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम् न्यायं लोकोऽस्त्वयज्ञस्य कुतोऽन्यो कुरु सतम् एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मज्ञानविद्दितानाः सर्वानेवं ज्ञात्वा विमुक्षसे श्रेयान् द्रव्यं यथा यज्ञ परन्तप सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिना सत्त्वदर्शिनः यज्ञज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यास्यात्मान्यतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजीनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मं सात कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं भूतसंसिद्ध कालेनात्मानि विन्दति श्रद्धवान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति चिरेणाधिगच्छति अज्ञाश्च श्रद्धादानश्च संशयात्मा विनश्यति न्यायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यास्तकर्माणां ज्ञानसङ्गिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञानसम्भूतं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगां तिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा హరే కృష్ణ సకడాంకి ఎందుకు లాక్కొని రిసైట్ చేయాలి సార్ సకడాంకి అనంతనంతు అందన ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಂದಿತಾ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾದ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಶ್ರೀಮುಖ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಲೀಡ್ ಕರ್ಕಾವಣ ತಿಂಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೊನ್ಗೆತ್ತ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಪೈ ಮಾತಾಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಆಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ದಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ मस्त धन्यवाद रश्मी भट माताजी प्रति एकादशी ताशी तुम्ही तुमगेला मस्त जना घेऊन सो अशीची प्रति एकादशी येऊन तुमगेला पुरा पार्टिसिपेंटान त्या घेऊन येत तशीची त्यांनी प्रति एकादशी तांगेला सेव करतशी तुम्ही तांका प्रोत्साहन दियाशी भगत पुराण कोंकणी तर्फेन पूरा जना पार्टिसिपेंट आका मस्त धन्यवाद देता हरे कृष्ण सो आता मी
पंचा चैप्टर बच्चा संगो एत्तर सची माया अरविंद मल्लिया माताजी अंगेल टीमा हरे कृष्णा माया मल्लिया माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा पंचमोध्याय कर्म संन्यास योग पठन करो कहते असति 1 to 6 चित्रा महादेव माताजी 7 to 12 साई स्कंद राव प्रभुजी 13 to 18 चित्रा महादेव माताजी 19 to 24 सदानंद महादेव प्रभुजी 25 to 29 अवसंग तेस्ता हरे कृष्णा सुमित्रा मल्लिया माताजी संगीत ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्चेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवानुवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराहुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ऐक पडतोय म्हणजे प्रॉब्लेम की ना होय। ज्ञेयस नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ प्रतद्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थित सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यस्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रविमाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगेन कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेणो फले सक्तो निबध्यते। हरे कृष्ण। हरि ओम। सर्वकर्माणि मनसा संन्यसास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामाद्यवज्ञानं प्रकाशयत् तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनीचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। हरि ओम्। इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्रहर्षेत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यस्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्त स सुखी नरः। योऽन्त सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। हरिः ओम्। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषय क्षीणकल्मषाः चिन्नैर्द्वैता यतात्मनः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सर्वान भारी चंद डिसाइड केलेले असा सुमित्रा माताजी, साई स्कंदराव प्रभूजी, विनुता माताजी, सदानंद माले प्रभूजी सर्वांक धन्यवाद की आमका अवकाश दिलेलेक भागवत कोंकणी पुराणक अनंत अनंत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. माया माताजी మీరు पुरा पार्टिसिपेट भारी चंदकोन सांगलाय, चंदकोन पठन केलं, मस्त धन्यवाद. भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुम्ही पुरा पार्टिसिपेंट मस्त मस्त धन्यवाद देता, मनस्पूर्वक धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी तुम्ही येऊ कामणावणी म्हणल्या. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. नेक्स्ट आता मी संच चॅप्टरवरच्या ध्यान योग या सांगू येतची 1 to 6 आशा नायक माताजी, 7 to 12 लीलापई माताजी, 13 to 18 गीता नायक माताजी, 19 to 24 गौरी भट माताजी, 25 to 30 सुपर्णा भट माताजी, 31 to 36 हेमापई माताजी, 37 to 42 कनिका, 43 to 47 वैष्णवी भट माताजी. हरे कृष्णा. आशा नायक माताजी तुम्ही सुरू करूयात. हरे कृष्णा. आशा नायक माताजी तुम्ही आज सची सुरू करूयात. तुम्ही.
हरे कृष्णा आशा नाईक माताजी. सांगची एक्चुअली तने असं चिलेला पई माताजी तुम्ही शूट करायचे सपोज तने आई म्हणजे हा तुमको स्टॉप करेता ओके मैम. ओके ओके ओके. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः. श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च. माताजी तने जॉइन जर्नी. ओके. म्यूट अनम्यूट जायन ओके शूट करायचे आशा नाईक. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ षष्ठोऽध्यायः ध्यानयोगः. श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः. यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव. न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन. आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते. योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते. यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्. आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः. अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. हरे कृष्ण. सॉरी. हरे कृष्ण. जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः. शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः. ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः. युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्पाक्ष्मकाञ्चनः. सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्तद्वेष्य बन्धुषु. साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते. योगी युञ्जीत सतत आत्मानं रहसि स्थितः. एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः. शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः. नात्युचितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्. तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः. उपविश्यासने युञ्जा योगमात्मविशुद्धये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः. सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्. प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारि व्रते स्थितः. मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः. युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः. शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति. नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः. न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन. युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. यदा विनीतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते
निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्धा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंस्थितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा युञ्जेनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शनै शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशन्नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनै योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानै योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सर्वभूतस्थितं यो मां भजति एकात्ममास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंशयात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मतिः वशात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अर्जुनवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलति मानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति।
कच्छिन्नो भयविभ्रष्टाश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पतिः एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम् अर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्य छत्ता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह्यनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वते समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनाम् एव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते व्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगीनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ध्यान योगो नाम अतः षष्ठोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा. कनिका भारी चंदुकोन सांगली तेव्हा तशी तू केलं तिला काही भारी सुंदर जला आजी. हा एकदम लक्षण दिसता कनिका. हा भारी चंदकोन सांगल्या मातुम्यान तशीची आयचे आशा नाईक माताजी हॉड ना म्यूट करच्या बंद यें जल गेल्या प्रॉब्लेम ना जाता कसे म्हळ्यार आम्ही झूम तसची कसं नाही एक तोंदर येता काय प्रॉब्लेम ना. लीलापै माताजी, गीता नाईक माताजी, गौरी भट माताजी, सुपर्णा भट माताजी, हेमापै माताजी आणि वैष्णवी भट माताजी पुराजन भारी चंदकोन वचिले कसने चुकीनाशी एकदम परफेक्ट जाऊन पूरा माताजी ने भारी चंदकोन वचिला. सो भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे नाव तुमको मस्त धन्यवाद दिता. अशीची प्रति एकादशी तुम्ही तुमगे सेव करते आयो का म्हणा तुमगेला निमन घेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सो आता नेक्स्ट चॅप्टर वच पुढे अनाउन्समेंट असा हा थोडे अनाउन्समेंट करता. आता नेक्स्ट आमगेले सेशन नवे सुरू जाता असा भागवत प्रवाह तंतू आमका भागवतमाचे स्टोरीज फिलॉसॉफी आणि विजडम हे आमका ऐकुचा मेळता. सेम आमगेल्या सोमारा बुधवारा आणि शुक्रारा हे सेशन येता चलता. तशी प्रति आयतारा
सकाळी जपा सेशन आसा त्या जपा सेशनाक फुडें 10 नामपराध आसा कोणाक सांगका की तांणी श्रपा हेगडे माताजीक नाव दिवका तशी प्रार्थना एटलिस्ट एक राउंड करका म्हणून कसं नाही कंपल्सरी ना सॉल राउंड करका म्हणून एक राउंड करून तुम्ही उठा येता सो येवकारांत पार्टिसिपेंट भागवहिसून घेवका म्हणून हांव निमून घेता तशी जी प्रति आयतारा 9:30 इंडिया टायमा बालोत्सव क्लास चलता सखीचंद माताजी वृत्ताश्राला प्रार्थना शिकयता आसता संचरडुवांक तुमगे कोणी गुर्ताचे आसतारी रिलेटिव्ह आसतारी तांकां पुरा अंतू पार्टिसिपेट करायाची तशीची नेक्स्ट 6 फेब्रुवारीक येता आसा षटतिला एकादशी सो तेन्ना संपूर्ण भगवद्गीता पारायण आसा सो त्या एकादशीक 1 to 6 चॅप्टर तुमकां कोणाक नाव दिवका जाल्यार माया माताजीक दिवं येता 7 to 12 चॅप्टराक विद्यापय माताजीक म्हाका दिवं येता नेक्स्ट 13 to 18 चॅप्टर भारती पै माताजीक दिवं येता हरे कृष्णा तशींची परा मंगळारा रामाला हाजे दिसाಗೋಸ್ಕರ क्विज दवरला सो त्या दिवस पुरा जनांक ताका पार्टिसिपेट करका म्हणून हांव निमून घेता सो पुरा जनाक मस्त मस्त धन्यवाद 1 to 6 चॅप्टर पार्टिसिपेट केल्ल्यांक पुरा जनाक भगवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त धन्यवाद दिता ओवर टू यू भारती माताजी हरे कृष्णा धन्यवाद विद्या माताजी सक्कड समाज बांधवांक उपासिकळांक स्वागत करता तुमगे भगवद्गीते पारायणाक आता 7 आणि 8 अध्याय सांगू कमगेल उठसती श्रीमती प्रतिभा नायक माताजी ब्रह्मव्रतकुनु तंगे टीम ಒಟ್ಟು हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी आमका 7 आणि 8 चॅप्टर दिला आजे 1 ರಿಂದ 5 ಸ್ಮಿತಾ ಪ್ರಭು 6 ರಿಂದ 10 ರಾಜಶ್ರೀ ಪೈ 11 ರಿಂದ 15 ರಶ್ಮಿ ಪೈ 16 ರಿಂದ 20 ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಭಟ್ 21 ರಿಂದ 25 ಸುಧಾ ಕಾಮತ್ 26 ರಿಂದ 30 ಶೈಲಾ ಕಿಣಿ 8 ಅಂತೂ 1 ರಿಂದ 5 ಶಾಂತಿ ಪೈ 6 ರಿಂದ 10 ಜ್ಯೋತಿ ಭಟ್ 11 ರಿಂದ 15 ಶ್ರೀಕಲಾ ಪೈ 16 ರಿಂದ 20 ಶಶಿರೇಖಾ ಪೈ 21 ರಿಂದ 26 ಪ್ರತಿಭಾ ನಾಯಕ್ 25 ರಿಂದ 28 ಸುಪ್ರಭಾ ಪೈ हरे कृष्ण स्टार्ट करता जन्नत हरे कृष्ण ज्ञान विज्ञान योगः श्री भगवानुवाच मय्यासक्त मनान् पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्चनु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य अज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरस्तुता अपरेयमितस्तन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् हरे कृष्ण एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः किल्पौरुषं पृषु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् हरे कृष्ण बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्मा विरोधो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ
ये चैव सात्विका भावः राजसास्तमसाश्चय मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणर्मयैर्भावै येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढः प्रपद्ये नरदामः माया व्यपहृता ज्ञानः असुरं भावमाश्रितः। हरे कृष्ण। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानीत्मात्मैव ते मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सः समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैरतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तमेव विदधामि तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैवा विहितान् गीतान् अन्तवन्तु फलं तेषां तदभवत्कल्पमेधसां देवा देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो मामावयमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मम्ययम्। हरे कृष्ण। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमो निर्मुक्तः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तते चेतसः। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर परब्रह्म योगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं
ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवान् उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषाच्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्तत्र संशयः। हरे कृष्ण। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्तन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेवैषस्य संशयम्। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीया समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। हरे कृष्ण। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतो वीतरागाः यदिष्टन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरथि निरुध्य च मूर्त्याध्यायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्यवहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। अनन्यचेत सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्यहं सुलभः प्रातः नित्ययुक्तस्य योगिनः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। हरे कृष्ण। ब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां दोहोरात्रविदो जना देहोरात्रविदो जनाः। अव्यक्ताव्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। परस्तस्मात् तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्त्यात् सनातनः यशः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। हे कृष्ण। हरे कृष्ण। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिं यः प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। हरे कृष्ण। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनां वृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते स्मृति जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुप्येति चाद्यम्। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरपरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्ण. तुम्ही अवकाश दिलेला भरती धन्यवाद. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सक्कड ब्रह्मवर्ष पडून मस्त खुशी झाल्या. प्रति एकादशी आताची सगळे पेंटाची बैलमनश मस्त खुशी दिसत माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी तुम्ही येऊ का चरडुवांक घेऊन व्हडांक सक्कडांक घेऊन खुशी दिसता. मालगाडी तुमगेले मीडियम एजाची चरडुवां सक्कड मस्त धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी येऊ का म्हणा विनंती करता. हरे कृष्ण. तमे मुखार सुवे 9th चैप्टर राज्य विद्या राज्य गृह योग सांगू कामगे लुटसची 1 to 5 श्लोक सौम्या पै माताजी. 6 to 10 श्लोक पूर्णिमा कृष्णमूर्ति माताजी. 11 to 12 श्लोक दीपिका बाळिगा माताजी. 13 श्लोक सुलक्षणा पुराणिक माताजी. 14th and 15th श्लोक आद्या पुराणिक. 16 to 20 श्लोक पूनम कामत माताजी. 21 to 27 श्लोक जयलक्ष्मी शणे माताजी. 28 to 34 श्लोक विजया विशणे माताजी. हरे कृष्णा. सौम्यापै माताजी तुम्ही स्टार्ट करेता. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः. श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रव्यक्ष्याम्य मनसूय मे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमह्यहम्. अश्रद्धाधानपुरुषा धर्मस्यास्य परं तप अप्राप्यमं निर्वर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि. मया तदमिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चहं तेष्वस्थिता न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्. भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्. भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः. यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्. कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्. प्रकृतिं स्वाम्यवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः. भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्. न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय. उदासीनवदासीनम् असक्तं
तेषु कर्मसु। हरि ओम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोगाशामोगकर्मणो मोगज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं प्रकृतिं मोहिनीश्रिताः। हरे कृष्णा। 13th श्लोक सुलक्षणा पुराणिक माताजी। तने अवैलेबल नाची। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। 14th and 15th श्लोक आद्यान पुराणिक। हरे कृष्ण। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्त्यश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। पूनम कामत माताजी कंटिन्यू करता हुआ 16 to 20 श्लोक। हरे कृष्ण। 16th आणि 17th ओटू सांगता अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहम् अहम् औषधम् मन्त्रोऽहमहम् एवाज्ञम् अहम् अग्निरहम् हुतम् पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्षाम यजुर एव च। 18th गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासाः शरणं सुहृत् प्रभवाः प्रलयास्थानं निधानं बीज अव्ययम्। 19th श्लोक तपाम्यहमहं वर्षं निगृहणं युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। 20th त्रैविद्यामान् सोमपाः उत्तपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमान् असद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमत्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तच्चवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितृज्ञान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं ये मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तुपहतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्ञोषि ददासि यत्यपश्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्म बन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति माहि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. अनंत धन्यवाद. या नवा अध्याय वारिजा कामत माताजी त्यांनी कोऑर्डिनेट केलेला आहे. बारी छंद कोण तुम्ही गेल टीमाक तुम्ही प्रॅक्टिस करेसिला माताजी अशी मुखारी जाल्यार तितले आयकून सगळ्यांना सांगता तशी तुम्ही पडून घेवक म्हणून विनंती करता. तशीच आजी मनोज कामत वारिजा कामत माताजी पूत त्यांनी लास्ट मिनिटा कोणगे अब्सेंट आशिल्ले दीपिका माताजी तांगेल बदला त्यांनी कूडले इमिडिएट सांगिल्ले आसा चेडवान शिकून सांगचे म्हणारी वाजून सांगचे मस्त खुशी जाल्ले चेडा अशी मुखारी येवका. तशी सौम्या पै माताजी पूर्णिमा कृष्णमूर्ती माताजी बारीचंद कोण रिसाइट केला प्रति एकादशी येवका म्हणून विनंती करता. तशीच पूनम कामत माताजी जयलक्ष्मी शणै माताजी विजया विशणै माताजी पुरा रेग्युलर रिसाइटर्स तुम्ही अशी मुखारी येवका बारीचंद कोण रिसाइट केला सगळ जनाक अनंत धन्यवाद. वारिजा कामत माताजी मस्त धन्यवाद तुमका. दांचे अध्याय विभूती योगही वारिजा कामत माताजी त्यांनीच कम्युनिटी कोऑर्डिनेट केलेला आहे. आम जस्ट नाव अनाउंस करताच. हरे कृष्णा. 1 to 7 श्लोक वीणा वी प्रभु माताजी, 8 to 10 श्लोक वारिजा कामत माताजी, 11 to 16 श्लोक शशिकला नायक माताजी, 17 to 23 श्लोक श्रीनिवास नायक, 24 to 28 श्लोक भावना तंत्री माताजी, 29 to 33 श्लोक विद्या प्रभु माताजी, 34 to 36 श्लोक सौम्या नायक माताजी, 37 to 39 श्लोक आद्या नायक, 40 to 42 श्लोक आर्या नायक. वीणा वी प्रभु माताजी तुम्ही स्टार्ट करूयात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः. श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः
अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्पिषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्थिता मद्भावा मानसा जाताः तेषां लोक इमां प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः तो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। हरे कृष्ण। शशिकला नायक माताजी। आणि असा माताजी पण तसंच दिसता सती हरे एक मिनिट ते जगता हवे स्टार्ट वीडियो गीताराज काय किया। हरे कृष्ण। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन्यक्ति विदुर्देवा न दानवः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्था त्वं पुरुषोत्तमा भूतभावन भूतेशा देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोका इमां स्वां व्याप्य तिष्ठति। हरे कृष्ण। श्रीनिवास नायक प्रभु जी 17 to 23 श्लोक। हरे कृष्ण। कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया
विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दन भूयः कथयत्रत्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच अन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ ज्ञात्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योति ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तोषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरीणामहम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण पुरोदसाञ्च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगहरम् गिरामस्मैकमक्षरम् यज्ञानां जपयोजोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमस्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नारायणं च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनस्तास्मि कन्दर्पः सर्पणामस्मि वासुकिः हरे कृष्ण ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಭು ಮಾತಾಜಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಕೊಂಡು ಸಂಗೇಶ್ ಮಾತಾಜಿ ಸಾರಿ अनन्ताचास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पित्राणामर्य चास्मि यामः संयमतमहं प्रह्लादा चास्मि दैत्यानां कालः कलयातमहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षीणाम् पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् जषाणां मकरा चास्मि स्रोतसामस्मि जानवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवहमर्जुन अध्यात्मा विद्यानां वादः प्रवदातमहम् अक्षराणामकरारोऽस्मि द्वन्द्वः सामसिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो
दातहं विश्वतोमुखः। हरे कृष्ण। सौम्या नाईक माताजी. हरे कृष्ण। मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत् साम तथा साम्नाम् गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुष्यना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि गजीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्तत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवागच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञानेन ततमार्जुन विष्टाभ्याहविदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಾವನು ಆದ್ಯ ನಾಯಕನಿ ಆರ್ಯ ನಾಯಕ ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡ್ರಿ ಸೈಡ್ ಕೆಲ ಚರಡುವಾನ मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी का सौम्या नायक माताजी तुमगे चरडुवान तुम्ही चरडुवा एनकरेज कोण घेऊन येत तसंच मस्त धन्यवाद माताजी. अशी प्रति एकादशी म्हणून विनंती करता. वीणा मी प्रभू माताजी भारी चंद कोण रिसाइट केला तुम्ही. तशी वारिजा कामत माताजी मस्त चंद कोण रिसाइट केला माताजी. शशिकला नायक माताजी आणि श्रीनिवास नायक प्रभूजी त्यांनी भारी चंद कोण रिसाइट केला. मस्त धन्यवाद प्रभूजी. आमगेले अंतू पारायण अंतू प्रभुजीवचे मस्त गुण आहे. मस्त धन्यवाद तुमका. अशी मुखार येवका म्हणून विनंती करता. तशीच भव्या भावना तंत्री माताजी आणि विद्या प्रभू माताजी भारी चंद कोण रिसाइट केला. अनंत धन्यवाद. प्रति एकादशी येवका म्हणून विनंती करता. हरे कृष्णा. वारिजा कामत माताजी तुमका मस्त धन्यवाद हे चॅप्टर कोऑर्डिनेट केलेला का. अशी मुखारी तुम्ही साव दिवका म्हणून विनंती करता. चॅप्टर 11 विश्वरूप संदर्शन योग सांगू कामगेलुटासची 1 to 6 श्लोक वनिता पै माताजी, 7 to 12 श्लोक सुकन्या नायक माताजी, 13 to 18 श्लोक शिल्पा हेगड़े माताजी, 19 to 24 श्लोक आशा हेगड़े माताजी, 25 to 30 श्लोक अश्विनी शानबाग माताजी, 31 to 36 श्लोक भावना पै माताजी, 37 to 42 श्लोक आरती प्रभु माताजी, 43 to 48 श्लोक शिल्पा शनै माताजी, 49 to 55 श्लोक आशलता नायक माताजी, अक्षता नायक माताजी. हरे कृष्णा. वनिता पै माताजी तुम्ही स्टार्ट करूया. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शन योगः. अर्जुन उवाच
मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंवितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्चक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवान् उवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रा अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चानद्द्रष्टुमिच्छसि हरे कृष्णा सुकन्या नाईक माताजी त्यांनी मोस्टली जॉईन जायनीची श्यामला कामत माताजी तुम्ही सांगताच वा चॅप्टर 11 7 to 12 श्लोक सांगू का बाय चॅप्टर 12 to 8 to 9 8 to 9 7 to 12 7 to 12 ओके इहैकस्तं जगत्प्रश्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यज्जान्यद्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधं माल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवद्येकुपदुत्थिता यदि भासदृशीषा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः आणि एक पोट मध्ये येते किती तर म्हणत जल्ली माताजी 12 हरे कृष्ण हरे कृष्ण तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकदा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषते पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलसनस्थं ऋषांश्च सर्वानुरागांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं सम्मन्तात् दीप्तानलर्कात् द्युतिमप्रमेयम्
त्वमक्षरं परमं वेदित्वयं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा प्रतप्योरिदमतरं मन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिनश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो यश्च सत्साद्या विश्वेश्विनौ मरुश्चोत्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाभावो बहुबाहुरूपादं बहुधरं बहुद्रष्टाकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुखैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं प्रतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलब्धिः तेजोभिरूपाय जगत्समग्रं भूसास्तमोग्राः प्रतपन्ति विष्णोः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्त्यमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्ष्व राज्यं समृद्धं मय्येवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमां व्यतिष्ठा युद्धस्वजेतासि रणसपत्नात्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानगिरि नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं वीतबित प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने हृषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहृष्यते
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कस्माच्च तेन नमिरन्महात्मान् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्परमं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणात् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेदैः च परैः च धाम त्वया तवौ विश्वमनन्तरूपम् वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठस्तस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वम् अनन्त वीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वा सखेति मत्वा प्रसवै यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षन् तत्कामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वस्यमोस्तभ्यधिक कुतनो लोकत्रयोऽप्यप्रतिमप्रभाव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोस्तभ्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्य प्रतिमा प्रभावा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं वृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनोमि तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न देव न वेदयज्ञादयनेन दानैर् न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैर् एवं रूपं शक्य अहं नृलोके द्रष्टातुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अक्षता नायक माताजी, सुकन्या नायक माताजी, तुम्ही जो सांगता का? संकवे हरे कृष्ण। संकवे हमें 1 मिनिट माताजी।
सुकन्या नायक तवळी आब्सेंट आशिल्लींची तांणी आतां जॉइन जाल्ल्यांची तांकां येता जाल्यार तांणी सांगू येता 49 to 55 श्लोक. सुकन्या नायक माताजी. आरती प्रभू माताजी तुम्ही सांगायचे 49 to 55 श्लोक. हरे कृष्ण. हा. माते व्यथा मा च विमूढ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीर्ध्यं मेधं व्यपेतभिप्रीतमानः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य. संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः. श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः. नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्ययाम् शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा. भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं दृष्टै च तत्त्वेन प्रवेष्टै च परं तप. मत्कर्म मनोत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निवैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डवम्. ॐ तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नामैकादशोऽध्यायः. ॐ श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अनंत अनंत ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಕಡ ಮಾತಾಜಿನ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡು ರಿಸೈಟ್ केला. वनिता पै माताजी स्पष्ट जाऊन प्रॅक्टिस करून नवे नवे शिकून सांगता असायचे प्रति एकादशी तुम्ही मस्त धन्यवाद अशी मुखार येवका म्हणून विनंती करता. तशीची श्यामला कामत माताजी त्यांनी केन्ना रेडी असताची कोणीय ना जाल्यार तांकां सांगू रेडी असताची एंडापासून बसताची. मस्त धन्यवाद माताजी तुम्ही आमकां सगळे जाणां एक इन्स्पिरेशन असाची. मस्त धन्यवाद. तशीची शिल्पा हेगडे माताजी मस्त धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी येवका तुम्ही बारी चंद करून रिसाइट केले. आशा हेगडे माताजी अशीची प्रति एकादशी येवका म्हणून विनंती करता. मस्त चंद करून रिसाइट केले. धन्यवाद. तशीची अश्विनी शानबाग माताजी अप्रूप येताची येवका माताजी प्रति एकादशी येवका तुम्ही विनंती करता. तशीची बबिया पै माताजी बारी चंद करून रिसाइट केला. प्रति एकादशी येवका म्हणून विनंती करता. आरती प्रभू माताजी तुम्ही दोन स्लॉट सांगले मस्त धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी येवका मस्त चंद करून रिसाइट केला. शिल्पा शणे माताजी मस्त उण येता सची जाल्यार येवका माताजी प्रति एकादशी तुम्ही विनंती करता. हरे कृष्ण. आता 12 अध्याय भक्ती योग सांगू कामगेल उठा सची रामकृष्ण प्रभू आणि तांगेल टीम. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्णा. फर्स्ट भागवत पुराण कोंकणी टिमाक सर्व सदस्यांक आमगेले प्रणाम. तशीची आता सगळ्यांक गोत आसा ऑलरेडी सांगत आसाची आम्ही बी हांगासन सगळ्यांकची आमगेले तर्फेन जय श्रीराम. आमगेले प्रारंभाक हे 12th अध्याय सांगचे येते आसाची आरंभाक स्तोत्र सांगून श्लोक सांगत आसा 1 आणि 2 बाय चिरस्वी उत्पल शानबाग. तशी श्लोक 3 आणि 4 श्रीनिती नंबर 5 उमेश शानबाग 6 आणि 7 मंगलका. तशी 8 आणि 9 व्यंकटेश प्रभू 10 आणि 11 शैला प्रभू नंबर श्लोका नंबर 12 मारुती प्रभू. तशी 13 प्रीती प्रभू. तशी श्लोका नंबर 14 सुरेश कामत 15 बाय श्रेयस शानबाग. तशी 16 तेजस शानबाग. तशी 17 निर्मला कामत.
तशी सुरेखा बाळे 18 and 19, लास्ट सुमती शेणे 20. हरे कृष्णा. ओवर टू यू चिरस्वी. देव कौशचानूरमर्दन देवकी परमानंद कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. अथ द्वादशोऽध्याय भक्तियोगः. अर्जुन उवाच एवं सक्तयुक्ताय भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमवृत् तेषां के योगवित्तमः. श्री भगवानुवाच मय्यावेशमनोयम नित्य उक्ता उपासते श्रद्धायां पर्युपेता ते मे युक्तमामतः. एतदक्षरमनिर्देश्य अव्यक्तं पर्युपासते सर्वघाकमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्. हरे कृष्णा. सन्नियामे प्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते. हरे कृष्ण. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्. हरे कृष्ण. मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वन संशय. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धमवाप्स्यसि. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्. हरे कृष्ण. मारुति प्रभु. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विचिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्याग त्यागा शान्ति निरन्तरम् अद्वैता सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च निर्ममो निरहंकार समा दुःख सुख क्षमी. तू सांग. हरे कृष्ण. संतुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चय मर्यापिता मनो बुद्धि योर्मद्भक्तः समे प्रियः. हरे कृष्ण. चिवण कल्पना लाव द्विजते लोक लोकादो द्विजते क्षया हर्षमर्ष भयोद्वेगै मुक्तो या सच मे प्रिया. हरे कृष्ण. अनपेक्षा शुचिर्दग्धा उदात्तेनो गतो यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः. हरे कृष्ण. यो न हृष्यति न दृष्टि न शोचति नो काङ्क्षति
शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिय। हरे कृष्णा। समशत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुखदुःखे ममता तुल्य निंदास्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् आवाज बारीक आहे. शिवमर्ति भक्तिमान मे प्रियो नरा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये तु धर्मव्रतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. खाज येते अरे ते इट इज ड्राइंग अप म्हणून ती खाज येते. सर्वांका आज आमच्या टिमांत स्पेशली दोन्ही नवे चेडू बी जॉईन झाले. सो सर्वांनी मस्त छंद करून सांगितलं सर. स्पेशली द थँक्स श्रेयस अँड तेजस तशीच चिरस्वी सगळ्यांना बरे रीतीने सांगला याचा. सर्वांक देव बरे कर म्हणून सांगितलं. तशीच माताजी थँक्यू व्हेरी मच फॉर अलॉटिंग अस दिस 12th चॅप्टर. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. अनंतानंत धन्यवाद प्रभूजी. मस्त खुशी दिसता. प्रति वेळ तुमगे फॅमिली सक्कड घेऊन येता तुम्ही. चरडवांक पेपळायला मस्त खुशी दिसता. चिरस्वी तेजस आणि श्रेयस न्यू एंट्री. कृष्णा पळयल्या आजी मस्त खुशी दिसता. राम कृष्ण आणि राधे राणीगी राधा राणीगी सीता मातगी सगळी मस्त खुशी दिसली प्रभूजी. अनंतानंत धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी योका म्हणून विनंती करता. हरे कृष्ण. थोडे अनाउन्समेंट असतं हे सांगून मागीर मुखार सुरू आमी. मंडे वेडनेसडे फ्रायडे भागवत प्रवाह सेशन स्टार्ट जाता मुखारी. क्विक ओवरव्यू ऑफ द भागवत स्टोरीज फिलॉसॉफी आणि विस्डम त्या टॉपिक त्या असतात तांतू पुरादन सेशन अटेंड करता म्हणून विनंती करता. प्रतीची मंडे वेडनेसडे फ्रायडे 8:30 असता इंडिया टाइम. संडे सकाळीची 6:30 इंडिया टाइम जपा सेशन असं. अकाय तुम्ही सक्कड जणांना जॉईन जावक म्हणून विनंती करता. 16 राउंड चॅन्ट करताची तुम्ही कितले राउंड चॅन्ट करेत आणि एक्झिट जावेत. तशीच नामापराध सांगूक इष्ट आशिल्ले 10 नामापराध असं सांगू इष्ट आशिल्ले श्रीमती शिल्पा हेगडे माताजी कॉन्टॅक्ट करता म्हणून विनंती करता. प्रति संडे 9:30 बाल उत्सव क्लास असं ताका व्रत्रासुर प्रेयर शिकयता आसाची. कोणाकय तुमगेले चेडवां इंटरेस्ट असल्यार प्लीज तुम्ही आमकां कॉन्टॅक्ट करेत. सखीचरण माताजी क्लासेस घेताची. हरे कृष्णा. तशीच 6 फेब्रुवारी नेक्स्ट एकादशी पुराजनान मुखार येवन अशीची पठण करता म्हणून विनंती करता. 1 to 6 चॅप्टर माया नायक माताजी कोऑर्डिनेट करता आसाची. तशीच 7 to 12 चॅप्टर विद्या माताजी कोऑर्डिनेट करता आसाची. 13 to 18 चॅप्टर हांव कोऑर्डिनेट करता आसा. तुमकां खंयचे चॅप्टर जावपाक जाल्यार तुम्ही आमकां कॉन्टॅक्ट करेत. हरे कृष्णा. 23rd परा ट्यूसडे क्विज आसा रामायणा ಬಗ್ಗೆ. हे मस्त इंटरेस्टिंग असतं सेशन. तुमकां सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता 23rd ग्रुपांत येता लिंक टाइम पुरय तुम्ही सगळ्यांनी क्विज जॉईन जावक म्हणून विनंती करता आणि पार्टिसिपेट करता ऍक्टिव्ह जावन म्हणून विनंती करता. हरे कृष्णा. ओवर टू यू माया माताजी. हरे कृष्णा भारती माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. सकाळाने एदळते भारी लायकून मिळालं सर. आता मी मुखार सुद्धा 13th आणि 14th चॅप्टर क्षेत्रज्ञ विभाग योग आणि गुणत्रय विभाग योग हे कोऑर्डिनेट केला मंदाकिनी श्री माताजी. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. आता ಚಾಪ್ಟರ್ 13 ಆಮೇಲೆ ಟೀಮ್ ಎತ್ತ ಅಸ ಚಾಪ್ಟರ್ 13 ಕೆತ್ತ ಅಸ ಕಲ್ಪನಾ ರಾವ್ ಮಾತಾಜಿ 1 to 7, ಮಧುಮತಿ ಶೆಣೈ ಮಾತಾಜಿ 8 to 14, ಶೋಭಾ ಕಿನಿ ಮಾತಾಜಿ 15 to 21, गायत्री कामत माताजी 22 to 29, रश्मी नायक माताजी 30 to 35 सांगता. तशींची कमागिरी चॅप्टर 14 सांगू केता असं नंदिता 1 आणि 2, लक्षण्या 3 आणि 4, प्रिया किनी माताजी 5 to 10, पूर्णिमा शणे माताजी 11 to 16, सुजाता प्रभू माताजी 17 to 22, मधुप्रिया कामत ही आमगे नवे मेंबर जॉईन झाले. ही आजी 23 सांगतात.
तशींची लास्टचे 24 to 27 हांव सांगता. हरे कृष्णा. सूर करेत कल्पनाराव माताजी. हरे कृष्णा. कल्पनाराव यानी मैं आजी म्यूटार आसा माताजी तुम्ही. म्यूटर असवे. सॉरी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ त्रयोदशोऽध्यायः. क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगः. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते. एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम. तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च. इन्द्रियाणि दशैक्यं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः. इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः. एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः. इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च. जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरन विश्वङ्गः पुत्रदारागृहादिषु. नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु. मयि चानन्ययोगेन भक्तिराव्यभिचारिणी. विविक्तदेशासेवित्वम् अरतिर्जन संसदि. अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् त्वत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्. एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा. ज्ञेयं यदत प्रवक्ष्यामि यच्चात्वामृतमुष्णुते. अनादिमत्परं ब्रह्म न चित्तानुसदुच्यते. सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिरोमुखं. सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्छैव निर्गुणं गुणभोक्त्र च. बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च. सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्. अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं. भूतभक्त च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च. ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते. ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्. इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः. मद्भक्त एतद्विज्ञाय
मद्भायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुप्रकृतिरुच्यते पुरुष सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपदष्ट्रानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातीतरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्तात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति ततात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूता पृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं नानचक्षुषा भूतप्रकृतिर्मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नंदिता सूर करेद्दवा तू? हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्दशोऽध्यायः पुनःत्रय विभाव योगः। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानम् उपश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलय न व्यक्ति च। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनि रहं बीजप्रदः पिता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्घेन बध्नाति ज्ञानसङ्घेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गत समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्घेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः स्तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वद्वारेषु देहिस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभ प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. सुजाता प्रभू माताजी तावळी चांट केला तुम्ही. शोभा केली माताजी तुम्ही सांगता चॅप्टर 14 17 to 22. ओके आता पूर्णिमा सॉरी कंटिन्यू कर का पूर्णिमा तुम्ही फिनिश करा 17 to 22 सांगा. सत्सात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वास्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानितीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते. अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारकत चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते. किती ते नेक्स्ट एक सांगा. श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च
मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि निवृत्तानि काङ्क्षति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणवर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सम दुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्म काञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निन्दात्म संस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. सगळ्यांक बारचंद सांगला एस्पेशली मधुप्रिया जी एक श्लोक सांगला नेक्स्ट टाइम तुकून तू फुल फ्लेज सांगेत 4-5 श्लोक बारचंद सांगला आणि लक्षण्य आणि अमिल नंदिता दगणचंद सांगला देवा आणि कल्पना मधुमती माताजी शोभाकिनी माताजी बदलाक सुजाता माताजी कंची श्लोक सांगसे तिथली मकान गायत्री माताजी आणि रश्मी माताजी तुम्ही परत बारचंद सांगला आणि प्रियाकिनी माताजी ॲज युजुअल तुमच्याकडून सांगला पूर्णिमा श्री माताजी लास्ट मिनिट वर तुमके एक एक्स्ट्रा श्लोक दाले वरे बारचंद सांगला आणि हरे कृष्ण शिंची पार्टिसिपेट करका म्हणून हा विनंती करता. हरे कृष्ण. ओव्हर टू यू माया माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मंदाकिनी माताजी. भारी लायक तुमच्या टीम भारी चंद कोण म्हणले एव्हरी टाइम सुमार पटी तुमगे न विजने तुम्ही ऍड करता असताची मस्त खुशी जाता पुरा सिन्सियरली म्हणताची मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. अशी तुम्ही केदना येऊन रिसाइड करता म्हणून रिक्वेस्ट करते. हरे कृष्ण. आता मी 15 अध्यायावरच्या 15 अध्याय उपास रामकृष्ण प्रभांनी कोऑर्डिनेट करताची कंटिन्यूस आमक दिवसा जायनी मध्ये ते शिल्ल जल निमती एक मध्ये गॅप आयले. व्हेरी सॉरी प्रभूजी. नो प्रॉब्लेम. कंटिन्यू करत माताजी. यस. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आमगेले 15 अध्याय स्टार्ट करता सांगता की त्याचा श्लोक सांगून तशीची श्लोका 1 आणि 2 ईशा कामत तशी राधिका कामत 3 आणि 4 बालचंद्र कामत 5 आणि 6 तशी सुमती शणै 7 ममता 8 आणि 9 सोहम शानबाग नंबर 10 नलिनी शानबाग नंबर 11 and 12 वनिता शानबाग नंबर 13 मंगेश शानबाग 14 and 15 नंबर 16 हांव सांगत आसा. तशी नंबर 17 चरण प्रभू तशी चंद्रिका प्रभू नंबर 18 लास्टाक रचना प्रभू 19 and 20. हरे कृष्णा. ईशा यू कैन स्टार्ट. हरे कृष्ण. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ 15ोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः. श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहु अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. अधश्चोर्ध्वम् प्रशस्तास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम्
असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा परमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हरे कृष्ण। ममैव वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। हरे कृष्णा। Mumta, one more, number 9. Shivani कहना। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानु उपासेवते। सोहम। उत्क्रमातं स्थितं वापि भुजस्नावा गुणावितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष यतन्तो योगिनैश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्व्यासयतेऽखिलं पञ्चद्रमसि च यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गामाविश्य भूतानि धारयामः महजोषः पुष्णामि चौषधि सर्वा समो भूत्वा रसात्मकः। हरे कृष्णा। अहं विश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिज्ञानं मपोहनश्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। त्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर साक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेयुदार्यत यो लोकत्रय आमिष्य विवृत्भत्या व्यय ईश्वर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस्माक्षरमतीतोह माक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यो मामेवम सम्मोदो जानाति पुरुषोत्तमं सः सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात्
कृताकृत्यस्य भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हरे कृष्णा। आज दिसाक आमगेले 12वे चॅप्टर आणि 15वे चॅप्टर दोन्हा वाजिले सर्व आमगेले टीमा मेंबर्सांक मस्त मस्त धन्यवाद। सगळ्यांना चंदुकन म्हणा जाल्यारी काही किंमत मध्ये चूक झाला ते आमक क्षम करका म्हणून आम्ही मागताची। हे सगळ्याले हे आज दिवसा पठण केले आमगेले श्रीकृष्णाक ते पाव म्हणून आम्ही देवाला मागताची। तशीच आमकां आज हे पठण करच्याक अवकाश दिले भागवत पुराण कोंकणी लिडर्सांक आमगेले मस्त मस्त धन्यवाद अशी दंडवत प्रणाम सीत। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभुजी, मस्त मस्त धन्यवाद। तुमगे टीम लायकच प्रॅक्टिस केला आनी के भारी लायक जातली त्या म्हळ्यार ऑल एज ग्रुप्स तुगेले तुमगेले ग्रुप पळयल्यार खुशी जाता। तावळेक 12 अध्याय चेरडो त्या समा बुल्लोच्या शिकनी भगवद्गीत म्हणून शिकतस मस्त एक नमल्या खुशी मात्र एक नमल्या गौरव दिसता की आमगेले परंपरा अशीच मुखार वचूका चेरडो शिकू का मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी। हरे कृष्ण। जय श्रीराम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आता आम्ही 16 चॅप्टरच्या मुखारी दैवासुर संपत्ती विभाग योग म्हणच्या इतिहासाची 1 to 6 सुषमा शणे माताजी, 7 to 12 प्रतीक्षा प्रभू, 13 to 18 कलावती अवधाने माताजी, तशीची 19 to 24 स्फूर्तिपै माताजी। ओवर टू यू सुषमा शणे माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसं शुद्धिर् ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजःक्षमाधृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानै चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव त्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनानाभिधुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं च जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यात् कामहैतुकम् एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तमुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशपाशशतेर्बद्धात् कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम्
अन्यायेनार्थसञ्चयान् हरे कृष्ण इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः हरे कृष्ण तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सकळ माताजी सर भारी वायकून मिळाले सर सुषमा शोने माताजी प्रतीक्षा प्रभू कलावती अवधानी माताजी आणि स्फूर्तीबाई माताजी आमचे रेग्युलर रिसायटर्स जी हानी त्यांना येऊन अशी तुम्ही आमच्या सपोर्ट वर का म्हणून विनंती करता भागवत पुराण कंपनी तर्फे ना मस्त मस्त धन्यवाद सगळ्यांक हरे कृष्ण। आता 17 अध्यायावरच्या श्रद्धात्रय विभाग योग म्हणच्या इतिहासाची 1 to 6 शांति शानभग माताजी 7 to 12 सुमिता भट्ट माताजी 13 to 18 संध्या ईश्वर माताजी 19 to 23 राजेश्वरी राव माताजी 24 to 28 प्रतिभा पै माताजी। ओवर टू यू शांति शानभग माताजी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। ओम परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्रस एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना।
अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहङ्कारसंयुक्ता कामरागबलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। हरे कृष्ण। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरारध्या आहाराः सात्विकप्रियाः कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरोक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामङ्गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनन्तासक्त्यम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिद्रष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तयज्ञं विद्धि राजसम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विधिहीनम् असृष्टान्नं मंत्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते द्विजगुरु प्राज्ञा पूजनं शौचमा। हरे कृष्णा तागे नेट गेल्लिकी हरे कृष्णा सांगू का वे कंटिन्यू करा माताजी। संदेश बोलना हरे कृष्णा तारी जॉइन झाल्यांची अनम्यूट करा माताजी। संदेश्वर माताजी देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचारी म्यूट झाला माताजी। हरे कृष्णा संध्याश्वर माताजी। संदेश्वर माताजी माताजी ऐक पडतोय वय वय मॅडम ऐक पडतोय वय वय ऐक विधिहीनम् असृष्टान्नं मंत्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरम् तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाग्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रह
भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपः तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्ते सात्विकं परिचक्ष्यते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलम् अध्रुवम्। हरे कृष्ण माताजी। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः हरे कृष्ण। परस्यो साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतं। हरे कृष्णा। आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमत्वज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ॐ तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादुदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां। हरे कृष्णा। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चब्द पार्थयुज्यते यज्ञे च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. सगळ्यांनी वारीला ऐकून म्हणाल असं. शांती शानबाग माताजी, सुमिता भट माताजी, संध्या ईश्वर माताजी, राजश्री राव माताजी, प्रतिभापै माताजी आणि दवाखान्यात म्हाका नांव आणि ते अनेक माताजी म्हाका नांव समजत ना माताजी. आणि हरे कृष्ण माताजी. मालती कामत माताजी वय त्या म्हळ्यार आम्ही देवस्थानांचो आजी राम मंदिराचे फाय उद्घाटनेची आसना प्राणप्रतिष्ठेचे तशी देवस्थाना मेळ्ळलींची तेन्ना करेक्ट टाइम गेले ते देखून 2 श्लोक तांकां एक म्हणचे अवकाश देवस्थानाची वैकुंठ एकादशी आशिल्ले कासरगोडांतू तशी केन्ना एक म्हणता ना तशी ती वय आशिल्ली. हरे कृष्ण मंत्र म्हणे जाल्यार आमगेले कंप्लीट जायना ते मिस करता जायना तेंची तशी ती आशिल्ली तशी दिलेले. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. सगळ्यांकय मस्त मस्त धन्यवाद. आता 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग हे कोऑर्डिनेट करू केला डॉक्टर सीवी कामत प्रभुजी. ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. डॉक्टर सीवी कामत मॅम हांनी ट्रॅव्हल आशिल्ली तेणी डिटेल्स हांव सांगता सर. 18 मोक्ष संन्यास योग हे अध्यायाचे
1 to 6 श्लोक सांगता सची रामनाथ केनी प्रभुजी, 7 to 14 सांगता सची सिद्धि माताजी, 15 to 12 सांगता सची रामनाथ केनी प्रभुजी, 23 to 30 सांगता सची विनायक कामत प्रभुजी, 31 to 36 सांगता सची पुष्पा माताजी, पुष्पा केनी माताजी, 37 to 44 सांगता सची पुष्पा पै माताजी, 45 to 52 सांगता सची भाग्यश्री माताजी, 53 to 60 सांगता सची रामनाथ प्रभुजी, 61 to 68 सांगता सची रामनाथ राव प्रभुजी, 69 to 78 हाव सांगता सर. आता रामनाथ किणी प्रभुजी 1 to 6. रामनाथ किणी मॅम. हाँ. हरि ओम. अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः. अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्. यागच्छ प्रसक्येषि निषूदना. श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासम् सन्न्यासं कवयो विदुः. सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुत्यागं विचक्षणाः. त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः. यज्ञदानतपःकर्म न तथ्यमिति चापरे. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा. त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः. यज्ञदानतपःकर्मं न त्याज्यं कार्यमेव तत्. यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. हरे कृष्णा. हरि ओम. नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते. मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः. दुःखम् इत्येवि यत्कर्म खाया क्लेशभयं त्यजेत्. सा कृत्वा राजसं त्यागं नैवात्यागफलं लभेत्. कार्यम् इत्येवि यत्कर्म नियतं क्रियेत्यर्जुन. सङ्गं त्याक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः. न द्वेष्ट्या कुशलं कर्म कुशलेनानुशाज्यते. त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशय. नाहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः. यस्तु कर्मफलात् त्यागी सत्यागित्याभिधीयते. अनिष्टम् इष्टमिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्. भवत्या त्यागिनं प्रीत्य नातु सन्न्यासिनं क्वचित्.
पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे संख्ये कृतन्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकार्मम अधिष्ठानं ताकार्थ कारणं चाप्रिताग्विदं विविधाश्चाप्रिताक्चेष्ट दैवं चैवत्र पंचमम्। हरे कृष्ण। ವಿನಾಯಕ್ ಕಾಮತ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ವಿನಾಯಕ್ ಕಾಮತ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಅರಸಕ್ಕೆ ರಮಣ 15-22 15 22 ಪಕ್ಕ ದೀಪ ರಾಮನಾಥ್ ಕಿನ್ ಮಾಮ ವೈ 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 ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೈ. ಸಾರಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕಿನ್ Correct ಪ್ರಭುಜಿ ಅಮ್ಮ? ವೈ ಎಸ್ ಎಸ್ Thank ವೈ you, ಮಾಮ ವೈ 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 ಓಕೆ. ಹರಿ ಓಂ ಶರೀರವಾಂಗ್ಮನೋಧೀರ್ಯ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾರಭತೆ ನರಃ ನ್ಯಾಯಂ ವಾ ವಿಪರೀತಂ ವಾ ಪಂಚೇತೆ ತಸ್ಯ ಹೇತವಃ. तत्त्वैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत् कृतबुद्धित्वान्न तपश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते तत्त्वापि स इमां लोकान् हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता विविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रहा ज्ञानं कर्म च कर्ता च विधैव गुणभेदसः रोचते गुणसंज्ञाने तथा वच्चनुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावं पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् असत्सार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। हरे कृष्णा। हरि ओम। नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतकृतम् अफलाप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विक उच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजस् उदरितम् अनुबन्धं क्षमा हिंसम् अनपेक्ष च पौरुषम् मोहात् आर्यवते कर्म यत्तथा तामस उच्यते मुक्तसंगो नहं वादी धृति उत्सव समन्वितः सिद्धि सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सु लुभदो हिंसात्मको शुचिः हर्षा शोकान्वितः कर्ता राजपरिकृतः अयुक्ता प्राकृत स्तब्ध शतो नैकृतिको लशः
विषाधी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं दृष्टेश्च चैव गुणातस्त्रिविधि शृणु प्रोक्षमाणाम् अशेषेण पृथिक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकार्ये भया भवेत् बन्धं मोक्षं च या वीति बुद्धिः सा प्रता सात्विकी। हरि ओम। हरे कृष्णा। यया धर्ममधर्मं च कार्यं सकार्यमेव च अयदावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिधिया मन्यते तमसामृत सर्वार्थान् विपरीतांश बुद्धिर्सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारायते मनः प्राणेन्द्रियक्रिया योगेन व्याभिचारिण्य धृति सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयेदर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति स पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ मसी सुखं द्विदानीं त्रिविधं शृणु मे पार्थ परदर्शप अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तमस गच्छति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यत्तदस्ति परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थन् तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तै यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्ति भक्तानि स्वभाव प्रभवैः गुणैः शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमस्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यन्तेजो धृतिर्द्राक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतसिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो हि गुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय
सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यथा वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या माम् अभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद् अनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यप्राश्रय मत्प्रसादाद् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अतच्चेतत्वम् अहङ्कारात् न शोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यद् अहङ्कारम् आश्रित्य न योत्स्व इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुनेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्व यशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृशैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। हरे कृष्ण।
य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि अद्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावानसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभां लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतत् सुव्रतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञानसम्मोहः प्रणश्यते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मायाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं पश्यामि च महर्मुहः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् पश्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः हरे कृष्णा ओम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम जय श्रीराम हरे कृष्णा आजी आमका अष्टमोध्याय सांगू दिलेला आहे कोंकणी भगवत पुराणाक आणि डॉक्टर सी.व्ही. कामत प्रभूजीला पूरा टीमाक सगळे टीमाक अनंत धन्यवाद सांगतात हरे कृष्ण हरे कृष्णा शुभा माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुम्ही ऐकून कोऑर्डिनेट केले सी.व्ही. कामत प्रभूजी काही मस्त धन्यवाद आम्ही सांगताची अशी तुम्ही केदना येऊन रिसेट कर का म्हणून आम्ही रिक्वेस्ट करताची मस्त